श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य अथ षष्ठोऽध्याय। कुमाराऊचु अथ ते संप्रवक्ष्याम सप्ताह श्रवणे विधिं साहार्ये वसुभिश्चैव प्रायसाध्यो विधिस्मृत देवैक्यं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छयत्नत विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये नभस्ये अश्विनोर्जोच मार्गशीर्ष शुचिर्नभा एते मासा कथारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचका मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतर तत्र कर्तव्यासोऽध्यमाश्च चे देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः दूरे हरिकथा केचिद्यूरे चाच्युतकीर्तना स्त्रियशूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत् देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुका तेष्वे पत्रं प्रेक्ष्यं च तल्लेखनमितीतरं सत्तां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभ अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति श्रीभागवत पीयूषपानाय रसलम्पटा भवन्तञ्च तथा शीघ्रमायात प्रेम तत्परा नावकाश कदाचिद्दिनं मात्रं तथापि तु सर्वथा आगमनं कार्यं क्षणोत्रेव सुदुर्लभ एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पये तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तथ कथास्थलं शोधनं मार्जनं भूगे लेपनं धातुमण्डनं गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशये अर्वाकां पञ्चाहतो यत्नादास्तीर्णानि प्रमेलये कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चे कदलीखण्डमण्डित फलपुष्पदले विश्वगीतानेन विराजित चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजित ऊर्ध्वं सत्त्वेव लोकाश्च कल्पनीया सविस्तरम् तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीया प्रबोध्य च पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तदा दिव्यमासनं परिकल्पये उदमुखो भवेद्वक्ता श्रोता वे प्रामुखस्तदा प्रामुखश्वे भवेद्वक्ता श्रोता चोदमुखस्तदा अथवा पूर्वदिग्गेया पूज्यपूजकमध्यत श्रोतॄणामागमे प्रोक्ता देशकालादिको विदे विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धकृत् दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्योति निःस्पृहः अनेकधर्मविभ्रान्तास्त्रेणापाखण्डवादिनः शुकशास्त्रश्च कोश्चारो त्याज्यस्ते यदि मण्डिता वक्तुपार्श्वे सहायार्थमन्ये स्थापयता विदे पंडित संशयच्छेता लोकबोधन तत्पर वक्त्राक्षोरं प्रकर्तव्यं दिनादर्वाग्वताप्तये अरुणोदयो योऽसो निर्वद्य शोचं सानं समाचरे नित्यं संक्षेपत कृत्वा सध्यान्त्यं स्वप्रयत्नत कथा विघ्नविघाताय गणनाथं प्रपूजये पितॄन् सन्तर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चितं समाचरे मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थापयो हरिस्तथा कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत् पूजा विधिं क्रमात् प्रदक्षिणा नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरे संसारसागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुध्वर्भवाणवात् श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नत कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपा समन्विता ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरे स्तुति प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा
श्रीमद्भागवतोऽख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथे मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्न एव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव एवं दीनवच प्रोच्य वक्तारं चात पूजये सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं सञ्चत्वेत् शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथाप्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशय तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्ये श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीय स एव हि वर्णं पञ्चविप्राणां कथाभङ्गनिवृत्तये कर्तव्यं ते हरोजप्यं द्वादशाक्षरविद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवाश्चान्त्यस्ता कीर्तनकारिण नत्वा सम्पूज्यते दत्ताज्ञ स्वस्य मासन विषेत लोकवित्तधनागरपुत्रचिन्तावस्युद्ध च कथाचित्तशुद्धमत्ति स लभेत्फलमुत्तमम् आसूर्योदयमारभ्य सार्धरात्रिप्रहान्तकं वाचनीयकथासम्य धीरकण्ठं सुधीमता कथाविरामकर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा मलमूत्रजयार्थं हि ध्वगाहारसुखावः हविष्यानेन कर्तव्यो ह्योकवारं कथार्थिना उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेणुयत्तदा घृतपानं पयपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखं फलाहारेण वा भाव्यं केकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकं नोपवासो वरप्रोक्तकथा विघ्नकरो यदि सप्ताहव्रतीनां पुंसां नियमाच्छृणु नारद विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकार कथाश्रवे ब्रह्मचर्यमधःसुप्तिपत्रावल्यां च भोजनं कथासमाप्तो भुक्तिं च कुर्यात् नित्यं कथाव्रती द्विदलं मधुतेलं च गरिष्ठानं तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं जह्वा नित्यं कथाव्रती कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेश्च कथाव्रती वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगौर्वतीनां तथा श्रीराजमहतां निन्दां वज्रहेत्य कथाव्रती रजस्वलायान्तजम्प्लेश्च पतिव्रत्यकेस्तथा द्विजद्विगवेदबाह्यश्चेन वध्येत कथाव्रती सत्यं शोचं दयां मौनं मार्जवं विनयं तथा उदारमानसं तद्वदेवं कुर्यात् कथाव्रती दरिद्रश्च क्षयीरोगी निर्भाग्यपापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामा शृणुयाश्च कथामिमाम् अपुष्पाकाकवन्ध्या च वन्ध्या च मृतार्भका स्नदर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नत एतोषु विधिनां श्रावे तदक्षयतरं भवे अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा एवं कृत्वा व्रतविधिमुद्यापनपथाचरेत जन्माष्टमी व्रतमित्वा कर्तव्यं फलकाङ्गिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यपनाग्रह श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायता एवं न गाहयतिस्मन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजाकार्यतिभिक्तति प्रसातुलसीमालाश्रुतुभ्यस्तदीयतां निततङ्गाललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः जय शब्दं नमः शब्दं शङ्खशब्दं च कारये विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयतां विरक्तश्च वेदवेच्छ्रोता गीतावाच्या परेहैनि गृहस्थश्चेतदाहोम कर्तव्ये कर्मशान्तये प्रतिश्लोकं तु जुहुयाद्विधिनां दशमस्य च पायसं मधुसर्पिश्च तिल्लानादिसंयुतम् अथवा हवनं कुर्याद्वायत्यासु समाहित तन्मयत्वा पुराणस्य पुरमस्य च एतव होमाशक्तो बुधो होम्यं दद्यात् तत्फलसिद्धये नानाछिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकनानयो दोषयो प्रशमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकं
तेन स्यास्तफलं सर्वं नास्त्यमादिकं तत 12 ब्राह्मणान् पृच्छाम्यो येन्ममदुपायसे दद्यास्तु सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णं त्वते तवे शक्तोपलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्य वाहनद्यस्तूपाचरेत् सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्ये पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर्दत्वा मुक्तस्यादबन्धने एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशय कुमारा ऊचु इति ते कथितं सर्वं किं भूयं श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवते नैव भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते सूत उवाच इत्युक्ता ते महात्मानः प्रोचु भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विधि ततो देवं त्वष्टुव पुरुषोत्तमं तदन्ते ज्ञानवैराग्यभक्तीनां पृष्ठता परा तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूतमनोहरं नारदश्च कृतार्थोऽभूत् सिद्धे स्वीयमनोरथे पुलकीकृत सर्वांग परमानंद संवृत एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रिय प्रेमद्वया वाचा तानुवाच कृताञ्जलि नारद उवाच धन्योऽस्मि अनुग्रहीतोऽस्मि भवती करुणापरे अद्य मे भगवलां बद्ध सर्वपापो हरि श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधना वैकुण्ठस्थो यतः कृष्ण श्रावणोऽद्यस्य लभ्यते सूत उवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे विष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायात शुको योगेश्वरस्तदा तत्राययो षोडशर्वकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानं महिबद्धचन्द्रमा कथावसाने निजलाभपूर्ण प्रेम्णा पठनं भागवतं शने शने दृष्टा सदस्या परमोरु तेजसं सद्य समुत्थाय ददुर्महासनं प्रीत्या सुहर्षित पूजयत् सुखं स्थितोत्वसन् शृणुतामलां गिरं श्रीशुक उवाच निगमत्कल्पतरोगलितं फलं शुकमुखादमृतध्वस्सुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुराहो रसिका मुवि भावुका धर्मप्रोञ्जितकेतोऽत्र परमो नित्सरणां सता वेद्यं वास्तवमत्रं वस्तु शिवदं तापत्रयोऽनुलं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरा सद्यो हृदवरुध्यते तत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणा श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वेषणं वानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेवमलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यं वा विष्कृतं तच्छृण्वनं प्रपणं विचारपरणो भक्तो विमुच्यन्नरे स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं यश अतः पिबन्तु शब्दाज्ञा मामुञ्चत् कहिर्चित् सूत उवाच एवं ब्रुवाणे सती बादरायणो मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रहादल्बल्योत्फलफाल्गुनादिभिः वृत्तसुरर्षितस्तमुजयच्यतान् दृष्टा प्रसन्नं मदहासने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनं मगतस्तदा भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत्कीर्तनदर्शनाय प्रह्लादस्थलाधारी तरगलततीयचोद्धवकांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षिस्वरकुशलतलया रागकर्तार्जुनोऽभूत् इन्द्रो वान्दे मृदङ्ग जय जय सुकरा कीर्तनेत कुमारा यत्रागे भाववक्ता सरचनया व्यासपुत्रो बभूव ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्ये हरिप्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत् तत् मत्तो वरं भाववृत्ताद् वृणुध्वं प्रीतकथाकीर्तनस्मि साम्प्रतं
श्रुत्वेति त्वद्वाक्यमतिप्रसन्ना प्रेमार्धचित्ता हरिमुचिरे ते न नागतासु च सर्वभक्तेरेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीयस्तथेति चोक्त्वान्तधिया तुच्युत तत्तो न मतचरणेषु नारदस्तथा शुकादीनपि तापसांश्च अथ प्रशिष्टा परिनष्टमोहा सर्वे ययुपीतकथामृतास्ते भक्तिसुताभ्यां सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा शुकेन अतो हरिभार्गवतस्य सेवनाचित्तं स्वामायति हि वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखज्वरादिहितानां मायापिशाची परिमर्दितानां संसारसिन्धो परिपातिनानां क्षेमाय वे भागवतं प्रगर्जति। शौनक उवाच शुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षये कदा ब्राह्मे छिन्दी मे संशयस्त्विवं। सूत उवाच आकृष्णनिर्गमान्त्रिशदर्शिधगते कलो नवमीतो नभस्य च कथारम्भं शुको करोत् परिच्छृण्वणान्ते च कलो वर्षशतद्वये शुद्धे शुचो नवम्यां च धेनुजो कथयत्कथाम् तस्मादपि कलो प्राप्ते त्रिशन्द्वर्षगते सति उचूरुर्जेसिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुता इत्येतते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ कलो भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलं कल्पशामनं च मुक्त्येकहेतुमिह भक्तिविलासकारी सन्तकथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलनवसेवया किम् स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथासु यत्तान् प्रभुहरमन्यनीणां वैष्णवानाम् असारे संसारे विषयविषसङ्गाकुलधिया क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबद शुकगाथा तुलत्सुग्लाम् किमर्थं व्यर्थं वो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परिशिक्षासि यच्छ्रवणगते मृत्युकथकथने रसप्रवाह संस्तने श्रीशुके नेरिता कथा कंठे संबध्यते येन च वैकुण्ठप्रभुर्भवेत् इति च परं गुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपर्दि निगदतं ते शास्त्रपुञ्चं विलोक्य जगति शुककथा तु निर्मलं नास्ति किञ्चित् पिब परसुखहेतुद्वादशस्कन्धसारम् एतामयो नियतया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्धवैष्णवाग्रे तो स्वयं दिदीकरणात् फलं लभेते यात्यत्यार्निः भुवने किमप्यसाध्यम् इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतं महात्म्ये श्रवणविधिकथनं नाम षष्ठोऽध्यायः। समाप्तमिदं श्रीमद्भागवत महात्म्यम्।